guys, so meron ditong Fox speed frame. Oh. Ayun, oh. Fox speed frame. Check natin. Ayun, oh. Ganda, oh. Legit to. Mga kabike bros. Naka-mips pa. Magkano to, idol? 4.5. Ayan ang original price. Solid nito, ah. Oo. Yun, oh. Anong size nito? Small. 51 to 55, oh. Oh. Ganda pa ng ano nyo. Quality nyo. Naka-mips, oh. 4K na lang. Yan, oh. Fox speed frame. Ayan yung original price nyo. 9,000, oh. 4K na lang niya binibenta. Fox yan, oh. Legit yan. Speed frame. Fox yun, oh. Kaya nga, oh. Ganda, no? Small. Oo, maliit po. Maliit to. Pang babae ito, pang babae. Ganda pa ng kulay. Ganda pa ng kulay niya. Teal blue, tas black combination. 4K na lang. Yan, 500. 9,000 yung original price. Oh. Ganda pa, oh. Oh, parang di pa gamit, oh. Di pa gamit. Solid.